ममता दिव्य चेतनार मिठा मिठा कथा को आपण मानक स्वागत सारस्वत प्रणाम। आज मिठा मिठा कथार श्रवण करवा नव जोगींद्र उपाख्यान। दिने द्वारिकार देवर्षि नारद वसुदेव भवन में पहुँचिले। मुनि को अभिवादन करी वसुदेव आसी अंतःपुर को नहीं तांकर विधि मते सत्कार करी आसन में बसाइले। मुनि बसी सारिला परे वसुदेव तांको प्रश्न कले, हे मुनिवर, मु स्वयं भगवान को पुत्र रूपे पाई मध्य तांकर स्वरूप को जानी पारिली नाही, आउ मुक्ति मध्य पाई पारिली नाही। एहा ही माया। आपण दया करी मते एही मायारू मुक्तिर उपाय बतांतु। वसुदेव कथा सुनी नारद अति हृष्ट होई कहिले, हे जदुवीर, तुमे धन्य। तुमर ताहेले भागवत धर्म कौन जानिबा पाई इच्छा होइछि। एही मर्मरे मु तुमको जानिथिबा एक पुरातन इतिहास कथा कहूछि, शुण, तुमर सकल भ्रम दूर हेबो। नारद कथा आरंभ कले। दिने मिथिलारे राजा निमिंक यज्ञशाला रे 9 जन तेजस्वी जोगी आसी पहुँचिले। तांकू देखिबा मात्रे कुंडरे यज्ञाग्नि जोरे प्रज्वलित हेबाकू लागिला। एथिरु राजा निमि जानिनेले एही तेजस्वी मुनि माने हेउछन्ति समस्ते कृष्ण परायण। राजा मुनिमानक पाद पूजा करी आसन रे बसाई तांको सत्कार कले। से नवमुनि थिले भगवान ऋषभदेवଙ୍କ पुत्र। से माने थिले विद्वान, सकल शास्त्र ज्ञाता ओ परम ज्ञानी। सेमानकर नाम हेउछि कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्बिहोत्र, द्रुमिल, चमस ओ करभाजन। सेमाने आसन ग्रहण कला परे राजा निमि कहले, धर्मान भगवतान ब्रूत जदि न श्रुतये क्षम। अर्थात, हे मुनि माने, मु जदि शुणिबा पाई योग्य होइथाए आपण माने भागवत धर्म कथा मते शुणांतु। मुनि माने राजांक कथारे खूब प्रसन्न होई तांको कथा शुणाइले। प्रथमे कवि कहिले, विनाशशील पदार्थरे भोगर आशा सफल हुए नाही, बरम तहिरे भोग वासना बढ़ी बढ़ी चले। एणु वासनार विनाश सर्वादौ आवश्यक, यह संभव होइथाए भगवत उपासना द्वारा। जे उपाय द्वारा भगवत प्राप्ति होइथाए ताकू भगवत धर्म कुहा जाए। भगवान को समस्त कर्म समर्पण करी कार्य कले नीति नियम रे दोष त्रुटि रहिले मध्य कर्मर पतन घटे नाही। प्रभुंक मधुर नाम उच्चारण करी तांक स्मरण रे गान नृत्य आदि करी सेतिरे मग्न रहिले मनुष्य भगवान का भक्त होई जाए। ता मनरे कहा प्रति राग द्वेष रहे नाही। समस्तंक मध्यरे सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण। न्याय रे से परमात्मा का दर्शन करी थाए। एथिरे राजा पचारिले, भक्त केते प्रकार, सेमानक लक्षण सबु कौन? राजांक प्रश्न रे द्वितीय जोगीश्वर हरि कहिले, उत्तम भक्त समस्तंक मध्यरे परमात्मा एवं परमात्मा मध्यरे समस्त को दर्शन करे। मध्यम प्रकार भक्त ईश्वर ठारे प्रेम, भक्त मान सहित मित्रता और शत्रुता को उपेक्षा करे। प्राकृत भक्त मंदिर रे भगवान को पूजा करी थाए, किंतु से समस्त मध्यरे थिबा परमात्मा को चिनी पारे नाही। से मंदिर रे थिबा भगवान को सभी हृदय मध्यरे देखे, से केबे ब्रह्मलोक प्राप्तिर आशा रखे नाही। पुणी राजा मायार लक्षण कौन पचारिले। यार उत्तर देवाकू जाई तृतीय मुनीश्वर अंतरिक्ष कहिले, महाभूत मानक द्वारा माया सृष्टि होई थाए। जहाँ आगरे देखा जाए ताहा सत्य नुहे, किंतु ताहा सत्य परी मने हेले ता स्वप्न परी मिथ्या। राजा कहिले, ताहले एही माया प्रभावरू रक्षा किपरि मिलिबो? एहार उत्तर दे चतुर्थ जोगींद्र प्रबुद्ध कहिले, संसार रे लोके सर्वदा सुख पाई व्यस्त,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ମାୟା ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଆଦି ନବୋଧା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଳୁଷ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ଜନକ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାୟା ପ୍ରଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗୀ ପିପଳାୟନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉଦ୍ଭିଦଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଅଣ୍ଡଜ ଓ ଜରାୟୁଜ ଆଦି 4 ପ୍ରକାର ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହୁଏ। ଫୁଲର ହସ ଓ ମହକରେ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆତ୍ମାର ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି ତଥା ମନର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ନେତି ନେତି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ନିଷେଧ କରି କରି ସର୍ବଶେଷରେ ଯାହାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇପାରେ ନା ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଯାହାକୁ ଅବୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଏହାପରେ ରାଜା ପୁଣି କର୍ମଯୋଗ ଓ ନିଷ୍କାମତା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଆରବିର ହୋତ୍ର କହିଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ବିପରୀତ ଆଚରଣକୁ ବିକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କର୍ମବାଦର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଅସତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ, ବୈଦିକ, ପୌରାଣିକ ଏହି 3 ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ଅତିଥି ଓ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କ ପୂଜା କର। ରାଜା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଓ କେତେ ଅବତାର ସବୁ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସପ୍ତମ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରୁମିଳ ବୁଝାଇଲେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ। ସେ ଜୀବ ଓ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟାସ, ନାରଦ, ନରନାରାୟଣ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆଦି ନାନା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାର ଲୀଳା। ମହାରାଜା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ନ କଲେ ଜୀବର କ'ଣ ଦଶା ହୁଏ? ଏହା ଶୁଣି ଅଷ୍ଟମ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଚମସ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋହବଶ ହୋଇ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ନ କରି ହିଂସା, କପଟ, ମିଥ୍ୟାଚାର କରି ନାର୍କାଗାମୀ ହୁଏ। କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ବୋଲି ରାଜା ପଚାରିବାରୁ ନବମ ମୁନି କରଭାଜନ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ବେଦ ଓ ଶାନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଚତୁର୍ବାହୁ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଧାରୀ ଭଗବାନ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରେତାରେ ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ବିଧିରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାପରରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ସେ କଳିଯୁଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ରୂପ। କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଦେବର୍ଷି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସର୍ବାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ପୁତ୍ର ଭାବ ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବର ଚିନ୍ତନ କର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେ ନରଦେହ ଧରିଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ଖୁବ୍ ପୁଲକିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭାଗବତକାର ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଭକ୍ତ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଏମନ୍ତ ନାରଦର ବାଣୀ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଶୁଣି, ତନୁ ପୁଲକ ରମରାଜି ଅତି ବିସ୍ମୟେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ମାନି କିଛି ନ ବୋଲି ହେଲେ ତୁନି। ଅତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନବଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଉପଖ୍ୟାନ ନାରଦ ବସୁଦେବ ସମ୍ବାଦ ନାମରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧ 2ରୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶଦ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
दर्शक बंधु श्रोता बंधुगण आज मीठा मीठा कथारू विदाय दिंतु आशा आपण मानकु आज मीठा मीठा कथा निश्चिंत भाव में हृदय स्पर्शी होइतिबो। आपण मानकर सेई परम ब्रह्म सर्वमंगल कुशल करंतु। धन्यवाद।